Nabi membiarkan tidak memanggil Sayyidina Ali untuk ngetes bagaimana sahabat ini sikapnya kepada Sayyidina Ali yang merupakan kerabatnya Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Ali sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, karena datang belakangan, ya duduk di belakang, di ujung majelis. Sesuai adabnya memang begitu. Kalau kita datang telat ya jangan delusup-delusup. Jadi apa? Duduk di belakang. Sayyidina Ali mengamalkan itu. Rasulullah diam, tidak memanggil Sayyidina Ali. Ingin melihat bagaimana sikap sahabatnya melihat Sayyidina Ali ada di belakang. Sayyidina Ali bukan orang sembarangan, orang istimewa ini. Ternyata Sayyidina Abu Bakar begitu melihat Sayyidina Ali ada di belakang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu jejer persis bersama Rasulullah di samping Rasulullah, langsung dipanggil. Sayyidina Abu Bakar, wahai Abul Hasan, itu Sayyidina Ali. Wahai Abul Hasan, silakan ke sini. Tempat Anda bukan di situ. Silakan maju di sini. Sayyidina Ali pun maju. Bukan Sayyidina Ali disuruh dipersilakan duduk di sampingnya Sayyidina Abu Bakar, tidak. Tapi Sayyidina Abu Bakar ngalah, yang asalnya dempet jejer sama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ngasih celah antara beliau dengan Rasulullah. Sayyidina Ali dipersilakan duduk di tengah antara Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW begitu gembira. Dan kemudian Rasulullah mengucapkan sabdanya, yaitu la ya'riful fadla li ahlil fadli illa ahlul fadli. Tidaklah mengetahui kelebihan, yang keistimewaan, keutamaan yang dimiliki oleh orang utama kecuali dia juga orang utama. Jadi tandanya orang itu utama atau enggak, istimewa apa enggak, bisa Anda lihat dari sikapnya. Kalau dia itu senang mengistimewakan orang yang baik, yang istimewa, berarti dia orang istimewa. Tapi kok ada orang senangnya kok merendahkan orang-orang yang istimewa, oh ini orang yang hina, ini orang bejat, orang jahat, orang kayak gitu itu. Karena itu orang-orang yang model begitu, kita ini diperintahkan untuk menjauhi. Jangan kita berteman dengan mereka. Jangan kita punya muamalah transaksi apapun dengan mereka. Dan jangan pernah duduk dengan cara sengaja dengan mereka, kecuali ketika tanpa sengaja tiba-tiba dia ada di samping kita, ya sudah, kita tidak masalah, tapi seukuran darurat saja, setelah selesai segera pergi itu. Tapi kalau sengaja, jangan Anda bikin acara, tidak usah ngundang orang model begini. Orang model begini tidak menghormati ahlul bait, tidak usah diundang. Kalau bikin acara tidak usah diundang. Tidak usah kumpul-kumpul dengan mereka secara sengaja. Tapi kalau secara tidak sengaja tiba-tiba kita kebetulan duduk, kok kebetulan jejer orang model begini, ya sudah, duduk aja tidak masalah. Tapi begitu selesai langsung pergi. Tidak usah lama-lama ada di situ. Syekh Fadl Bafadl ini salah satu pembesar aulia yang ada di Hadramut. Bukan dari kalangan habaib, ini dari kalangan masyayikh. Syekh Fadl Bafadl ini ulama yang sangat besar, terkenal kewaliannya juga. Beliau pernah mengatakan, pernah terucap satu perkataan dariku yang aku betul-betul bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah atas ucapan itu. Ditanya, apa memangnya? Beliau pernah mengatakan, siapapun yang membenci ahlul bait, maka dia sama sekali tidak memiliki kebaikan. Artinya apa? Seluruh kebaikan dicabut oleh Allah dari dia. Karena itu jangan pernah dekat-dekat dengan orang model begitu. Nah, lama qutila Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, qama Sayyidina Al-Hasan yakhutub, فأثنى على الله وصلى على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في خطبته: إن أهل بيت أوجب الله أي فرض الله على كل مسلم محبته، في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها، ومن يقترف حسنة نزيد له فيها. الحسنة هذه ماذا قال عنها سيدنا الحسن؟ قال: الحسنة مودتنا أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يقترف حسنة نزيد له فيها. قال: الحسنة
مودتنا آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتزداد حسنات العبد بمحبتهم، ويتنور قلب العبد بمحبتهم، ويزيد قرب العبد من حبيب الله محمد بمحبتهم، لأنه يتقرب إلى الله ولحبيب الله محمد بمحبة آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ketika Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Hasan berdiri dan berkhutbah. Beliau memulai khutbahnya dengan memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian beliau menyampaikan pidatonya yang isinya beliau mengatakan, sesungguhnya kami adalah Ahlul Bait yang Allah mewajibkan setiap muslim untuk mencintai kami. Jadi sesungguhnya kami ini adalah Ahlul Bait yang wajib dicintai. Allah memerintahkan siapapun untuk mencintai kami di dalam firman-Nya, yaitu ayat tadi, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan bahwa aku tidak meminta balasan apapun kepada kalian atas semua yang aku lakukan untuk kalian kecuali kecintaan kalian kepada Ahlul Baitku. Kemudian lanjutan ayat, wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha. Siapapun yang melakukan hasanah, kebaikan, maka akan aku tambah kebaikan dia. Apa yang dimaksud hasanah? Sayyidina Hasan menafsiri hasanah ini. Hasanah ini adalah mawaddatu ahli baiti Rasulillah. Siapapun yang melakukan hasanah, artinya apa? Siapapun yang mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, maka akan aku tambah kebaikannya dia. Karena itu perasaan cinta kepada Ahlul Bait yang ada dalam hati itu akan menyinari hati pemiliknya. Dengan barokah cinta kepada Ahlul Bait akan menambah kedekatannya di sisi Allah, akan memperkuat imannya dengan adanya cinta kepada Ahlul Bait. هكذا بعض الناس يحرفون الكلم عن مواضعه أو يسترون الحقيقة. سيدنا علي زين العابدين بن الحسين الصبت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عندما استشهد سيدنا الحسين في كربلاء وجيء به أسيرا إلى الشام، وقد قتل آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معركة رأسها الظلم والظلمات والعياذ بالله. جاء به أسيرا مكبلا، سيد أهل الدنيا في زمانه، مكبلا، رأى على درج في المسجد من درج المسجد، فقال ذلك الرجل الغليظ الجافي الجاهل: الحمد لله الذي قطع قرن الفتنة واستأصلكم في أهل بيت النبي. يقول سيد من سادات أهل بيت النبي يخاطب بهذا الطالب، الحمد لله. شوف كأنه سوى عبادة كبيرة بقتل أهل البيت، وإذا أهل البيت يتعبدون الله بهذا. فقال: يا هذا هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. هل قرأت الحاميم سورة الشورى؟ قرأتها؟ قال: لا، السورة ما قرأت هذه. هل قرأت قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: نحن القربى، قرابة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي. قال: أوأنتم المعنيون بذلك؟ شوف الجاهل ما هو داري، ما هو داري منهم قرابة النبي، ما هو داري أنه يخاطب خليفة وارث سر النبوة محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي زين العابدين في زمانه. وأنتم هم؟ لا يعرف المسكين، ما يعرف أنهم هو أولاءهم. ليه؟ لأنهم وصلهم الدين مشوش، لأن بني أمية الدولة الظالمة شوشت مناقب أهل البيت وستروا حقيقة. لماذا؟ حتى تتقوى مملكتهم، تتقوى مملكتهم لأجل الدنيا. فما استمرت مملكتهم حتى سنوات قليلة،
خسروا الدين والدنيا والعياذ بالله، ولم يبقى لهم ذكر. واليوم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أكثرهم وما أكثر مناقبهم، وكأنهم يعيشون بيننا إلى اليوم والليلة. يلا انظر لحاسدهم كيف حاله، انظر لمؤذيهم كيف حاله. حتى سبوا سيدنا علي كرم الله وجهه على المنابر، وصي رسول الله، ابن عم رسول الله، صهر رسول الله، محبوب رسول الله، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سبوه سنوات عديدات على المنابر، حتى اعتقد الناس الجهال أن هذا من سنة الخطبة. ولجهلهم لما جاء عمر بن عبد العزيز وبدل هذا السب واللعن في المنابر بقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أبدلها بهذه الآية، ألغى السب. قام رجل من الشام، من أهل الشام، قال: فما بال سنة الخطبة قد تغيرت اليوم؟ فيش هذا، تغيرون السنة أنتم. ظن أن سب سيدنا علي داخل في السنة. قاتلكم الله. شوف كيف لما يسكت عن المنكر ولا ينكر، فصار عندما يغير المنكر يعتقده الناس منكر. وهكذا آخر الزمان يكون، يصير المعروف منكرا والمنكر معروف، بسكوت طلبة العلم على المنكرات ولا ينبهون عليها. ليه؟ خايف أن الغلاف يفوت عليه. البنكس لو نبه على المنكر ما بيعطون البنكس حقه، مسكين باع دينه بعرض يسير من الدنيا. فسكتوا طلبة العلم على المنكرات حتى تفشت في المجتمعات، فاعتقدها العوام أنها من المشروعات في دين الإسلام، وهي من المنبوذات المنكرات في شرع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله يحفظنا من هذه الأذيات والبليات والمنكرات، ويرزقنا محبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومودتهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وابتغاء القرب من حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebagian orang itu merubah-rubah tafsir dari Al-Quran atau makna dari hadis Nabi secara sengaja. Jadi mereka tidak merubah Al-Qurannya, tidak merubah hadisnya, tapi merubah-rubah maknanya, merubah-rubah tafsirnya. Atau ada juga sebagian orang nutup-nutupi ayat-ayat hadis yang isinya adalah pujian kepada Ahlul Bait, itu ditutup-tutupi biar tidak diketahui oleh masyarakat. Ini ada orang model kayak gini dari dulu sampai sekarang. Itu ada orang model kayak gini. Dulu ada cerita dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Husain dibunuh dengan begitu kejamnya ada di Karbala oleh dinasti yang sangat zalim, yaitu dinasti Bani Umayyah. Ketika Sayyidina Husain dibunuh dengan secara zalim, dengan secara keji di situ, kemudian Ahlul Bait yang tersisa, diantaranya adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin ini, itu dikerangkeng, ditawan, kemudian dibawa ke Syam. Kemudian setelah sampai di Syam, waktu itu Syam menjadi pusat pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Ketika sampai ada di sana, ada salah satu penguasa Bani Umayyah yang terkenal sangat zalim. Dia ada di masjid, kemudian dia mengatakan kalimat yang tidak sepantasnya. Dia mengatakan begitu: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memutuskan penebar fitnah dan telah menghancurkan kalian. Omongan ini disampaikan pada siapa? Yang dimaksud memutuskan pemimpin fitnah adalah Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah menghancurkan kalian. Kalian siapa yang dimaksud dia ini? Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ini
pemimpin Bani Umayyah yang zalim ini waktu itu dia berkeyakinan setelah membunuh Sayyidina Husain dan mengkerangkeng, membantai Ahlul Bait yang lain, kemudian menawan sisanya. Ini dia berkeyakinan kalau dia melakukan ibadah yang sangat besar yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, sampai memuji pada Allah, alhamdulillah, mengatakan kayak gitu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin? Hei kamu, kata Sayyidina Ali, kamu pernah baca Quran? Dia jawab, iya saya baca Quran. Kamu pernah baca surat Asy-Syura? Surat Asy-Syura. Kayaknya belum pernah saya baca surat Asy-Syura ini. Jawaban dia. Itu. Kamu pernah baca ayat di dalam surat Asy-Syura yang bunyinya qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba? Kamu pernah baca ayat ini? Katakan, sesungguhnya aku, kata Nabi, tidak meminta apapun, balasan apapun kepada kalian atas apa yang aku lakukan kecuali kecintaan kalian kepada Ahlul Bait Nabi. Kamu pernah baca ayat ini? Apa yang dikatakan penguasa yang zalim ini? Dia mengatakan, emangnya kalian yang dimaksud dengan ayat itu? Nah ini, jadi gak paham dia. Jadi dia ngaku muslim, ngaku baca Quran, tapi tidak paham bahwa kewajiban mencintai Ahlul Bait ada di dalam Al-Quran. Dan ketika dibacakan ayat itu, berusaha dibelokkan, emangnya kalian yang dimaksud? Nah, kalau bukan Ahlul Bait Nabi yang dimaksud siapa terus? Ini. Dan tadi sudah ada beberapa riwayat sahabat tanya pada Nabi siapa maksudnya. Dia nanya, memangnya kalian yang dimaksud? Dia nggak tahu. Kasihan sekali nggak tahu. Dan memang Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah ketika mereka sedang berkuasa, memang mereka itu melakukan tindakan sangat masif sekali. Tindakan yang apa? Gerakan-gerakan yang terorganisir secara masif. Gerakan-gerakan untuk apa? Untuk nutup-nutupi keistimewaan Ahlul Bait. Baik yang ada di dalam Al-Quran atau ada di hadis-hadis Nabi. Mereka berusaha sebisa mungkin bagaimana keistimewaan Ahlul Bait ini jangan sampai diketahui oleh masyarakat. Itu yang mereka lakukan. Jadi gerakan-gerakan yang begitu rapi mereka lakukan. Tujuannya apa? Untuk memperkuat apa? Dinasti mereka, kekuasaan mereka. Karena kalau sampai Ahlul Bait ini muncul keistimewaannya, orang-orang bakal condong kepada Ahlul Bait. Nah, mereka pembenci Ahlul Bait. Mau tidak mau mereka harus melakukan itu untuk memperkuat pemerintahan mereka. Tapi kenyataannya apa? Pemerintahan mereka tidak bertahan lama. Enggak lama mereka itu. Umur dinasti Bani Umayyah itu tidak lama. Dan hancur sehancur-hancurnya. Rugi dunia akhirat. Hari ini siapa orang-orang pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang dolim-dolim, pejabat-pejabat Bani Umayyah yang dolim, yang masih dikenang kebaikannya sampai sekarang? Siapa coba? Tapi coba kebaikan-kebaikan Ahlul Bait yang dulu dibantai oleh mereka, sampai sekarang masih abadi, kekal, dikenang terus. Dikenang terus kebaikannya, dijadikan contoh, diceritakan untuk bisa jadi uswah. Tapi yang Bani Umayyah mana? Tokoh-tokohnya mereka yang melakukan kedoliman mana? Tidak ada yang dikenang. Nah, kemudian apa? Mereka Bani Umayyah itu diantara tindakan mereka untuk menutup-nutupi keistimewaan Ahlul Bait, mereka itu mencaci Sayyidina Ali di atas mimbar. Kalau khutbah Jumat, khutbah sholat hari raya, atau khutbah dalam kesempatan apapun di atas mimbar-mimbar, itu isinya adalah caci maki kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di khutbah Jumat, dipastikan setiap khutbah Jumat mereka selalu mencaci Sayyidina Ali. Sampai masyarakat yang awam beranggapan bahwa mencaci Sayyidina Ali ketika khutbah Jumat termasuk sunatnya khutbah. Sampai sedemikiannya, sampai segitunya, gara-gara gerakan yang begitu masif terorganisir, begitu rapi. Sampai masyarakat awam itu banyak yang beranggapan bahwa mencaci Sayyidina Ali di atas mimbar ketika khutbah itu termasuk sunatnya khutbah. Padahal Sayyidina Ali ini sudah pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Sayyidina Ali ini adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ketika dalam satu peperangan, pertempuran, waktu itu pasukan Muslim tidak kunjung menang, akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, besok aku akan menyerahkan bendera perang ini kepada laki-laki yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ternyata siapa? Diberikan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini pengakuan langsung dari Rasulullah, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Lah ini oleh Bani Umayyah dicaci maki ada di atas mimbar.
Dengan begitu seringnya sampai masyarakat awam beranggapan kalau mencaci Sayyidina Ali termasuk sunahnya khutbah. Karena itu ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ini orang yang istimewa dari Bani Umayyah tapi istimewa ini. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memegang kepemimpinan jadi khalifah, beliau merubah. Ini tidak benar ini. Apa-apaan khutbah kok mencaci maki Sayyidina Ali, orang istimewa. Akhirnya dirubah oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Diganti yang asalnya caci maki kepada Sayyidina Ali, jadi di penghujung khutbah kedua itu biasanya caci maki Sayyidina Ali, di akhir khutbah kedua diganti oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan firman Allah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wal yatama wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Diganti dengan ayat ini. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengganti ayat ini, apa komentar masyarakat? Yang masyarakat awam pada waktu itu, sebagian orang ada berdiri, apa-apaan ini? Kenapa sunnahnya khutbah Jumat kok diganti-ganti? Lah ini masyarakat itu beranggapan itu sunnah. Karena apa? Sudah terkoordinir rapi bertahun-tahun. Khutbah itu selalu diakhiri dengan caci maki Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak cocok, tidak benar, diganti firman Allah tadi itu. Orang awam itu karena saking seringnya Sayyidina Ali dicaci pasti setiap khutbah, diganti dengan ayat, bingung mereka. Loh, apa-apaan khutbah kok berubah ini? Diganti-ganti sunnah-sunnahnya khutbah. Nah beginilah, sesuatu yang mungkar itu kalau dibiarkan lama-lama, sesuatu yang mungkar dianggap baik. Yang baik dianggap mungkar, yang mungkar dianggap baik. Dan kemungkaran itu kalau dibiarkan, terutama oleh orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya ilmu, kemungkaran itu kalau dibiarkan, lambat laun orang yang mengingkari dianggap mungkar. Jadi yang ingkar justru dianggap mungkar. Orang yang ingkar perlu diingkari. Ini, dan memang begitu. Dan ini di akhir zaman, seperti zaman kita ini, dan semakin akhir semakin parah. Di akhir zaman banyak terjadi kayak gini ini. Jadi orang punya ilmu tapi melihat kemungkaran diem saja, jegideg tok. Itu. Kenapa? Takut amplop hilang. Itu kata beliau. Nah, karena Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu سأل أحد من أهل البصرة قال ما يقول أهل البصرة في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. ماذا يقول؟ من هم إلا المودة في القربة؟ ما يقول أهل البصرة في القربة. قالوا هم عموم قرابة النبي. قال كذبوا، إنما المقصود من القرابة أهل الكساء، فاطمة وعلي والحسن والحسين وذريتهما. هكذا يقول سيدنا. هم أعرف بكلام الله وهم أعرف بالقرآن الكريم منا. نعم. وروى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماذا قال؟ من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب أهل بيتي. من أحب الله ورسوله وأهل بيتي وأحب أهل بيتي صادق غير كاذب وأحب المؤمنين شاهدا وغائبا. هذا الذي اطمأن قلبه بذكر الله. هذا هو الذي اطمأن قلبه. ألا بذكر الله يتحابون. ألا بذكر الله يتحابون. إذن أين الذكر الله بلا محبة؟ أين صدق الذكر بلا محبة؟ أين اطمئنان القلب وقد خلع عن المحبة لله ولرسوله ولأهل بيته وأصحابه وللمؤمنين؟ لا والله ما يستقر إيمان، ما يستقر إيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المحبة أصل الإيمان، المحبة معدن الإيمان. لا يطمئن قلب بذكر الله ما لم يمتلئ محبة لأهل الإيمان لله ورسوله ولأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولجميع المؤمنين. ألا بذكر الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ألا بذكر الله يتحابون. بحب ذكر الله. فإذا جحدنا
أهل الفضل عن فضلهم، فأين يستقر لنا إيمان؟ ما بيستقر الإيمان في قلوبنا إلا إذا عرفنا لأهل الفضل فضلهم وأعطينا أهل الفضل حقهم ومستحقهم. نعم. وهناك أدلة كثيرة في محبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووردت هناك أحاديث عن خير البشر سنأتي على ذكرها إن شاء الله. Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu dulu pernah menanyai penduduk Basrah. Penduduk Basrah pada saat itu banyak yang Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu dulu pernah bertanya kepada penduduk Basrah. Penduduk Basrah pada saat itu banyak yang benci kepada Ahlul Bait, terutama kepada Sayyidina Husain. Beliau bertanya pada salah satu penduduk Basrah. Ditanyai, kamu, bagaimana? Apa yang kamu ketahui tentang pendapat penduduk Basrah mengenai ayat kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba? Apa pendapat penduduk Basrah? Siapa yang dimaksud kurba menurut penduduk Ahli Basrah? Dia menjawab, penduduk Basrah mengatakan yang dimaksud kurba ini ya kerabat Nabi secara umum, tidak harus keturunannya, pokok kerabat Nabi secara umum. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Husain, kadzabu, mereka itu berbohong, berdusta. Yang dimaksud kurba oleh Rasulullah, yang dimaksud kurba di dalam ayat Al-Quran tadi itu adalah ahlul kisah, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan keturunannya. Ini yang dimaksud. Sayyidina Husain lebih paham apa yang dimaksud dengan ayat Al-Quran ini. Kemudian ada riwayat dari Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menurunkan ayat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan maksud ayat ini. Rasulullah bersabda, siapapun yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai ahlul baitku secara jujur, serius. Siapapun yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai ahlul baitku, jujur, tidak berbohong, dan mencintai seluruh orang mukmin, baik ketika berkumpul, ketika ada di depan mereka, atau ketika sedang tidak ada di depan mereka. Mereka inilah yang hatinya menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Jadi orang yang dimaksud dalam Al-Quran tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Orang yang ketika berzikir hatinya tenang, itu hanyalah orang-orang yang cinta pada Allah, Rasulullah, mencintai ahlul baitnya dengan jujur, serius, tidak berbohong, bukan cinta palsu, dan mencintai orang-orang yang beriman, baik seluruh orang yang beriman, baik ketika ada di hadapan mereka atau tidak sedang di hadapan mereka. Mereka inilah yang ketika berzikir akan menjadi tenang hatinya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ala bidzikrillahi yatahabbun, dengan ketahuilah dengan berzikir kepada Allah mereka saling mencintai. Orang yang di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Allah, Rasulullah, ahlul bait, tidak ada kecintaan kepada sesama muslim, pastikan walaupun dia berzikir tidak akan ada ketenangan hati pada dia. Mal ahadits allati tadullu ala wujubi mahabbatihim. Amma al ahadits allati tadullu ala wujubi mahabbatihim fakathira. Minha ma ruwiya an Ibn Abbas, ما روي عن سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام إذا جلس إليهم أحد من أهل بيتي قطعوا حديثهم والذي نفسي بيده لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتي لله ولقرابتي أي لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس
أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، فإنه له نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. له على كل لمحة نعمة، بل على كل مجرى من نسم نعم لا تحصى سبحانه وتعالى. وأحبوني لحب الله، لمحبة الله لي الله، أحبوني لمحبة الله، وأحب أهل بيتي لحبي. إن كان لي قدر عندكم ومحبة أحب أهل بيتي، فالذي لا يحب أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحب النبي، إذ من لازم محبة النبي محبة أهل بيته وأصحابه. فمن لا يحب أهل بيت النبي ويدعي محبة النبي فذاك كاذب في محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال. إيش هي؟ حب نبيكم أدبوه من الصغر، أدبوهم عليها، وحب أهل بيته، أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يكررها 3. ليش يكررها 3؟ زيادة في الاهتمام وتأكيد وحث أمته، كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه أحسن الحسنات حبنا أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسوأ السيئات بغضنا والعياذ بالله. ليه؟ لأن حبنا يدل على الإيمان وبغضنا يدل على النفاق والعياذ بالله. الله يرزقنا محبة أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويرزقنا التأدب معهم يا رب العالمين. من حب أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب الله وحب رسوله، ومن أبغضهم فقد أبغض الله وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يسلك بنا بطريقتهم ويحشرنا في زمرتهم ونحيا على محبتهم ونموت على محبتهم لنحشر في زمرتهم في عافية يا رب العالمين. Itu tadi dalil dari Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mencintai Ahlul Bait. Lalu dalil dari hadis mana? Nah, banyak sekali ya dalil dari hadis yang menunjukkan kewajiban mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, salah satu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin idza jalasa ilaihim ahadun min ahli baiti qata'u hadithahum." Ada apa ini? Kok ada sebagian kaum kalau datang Ahlul Baitku, datang ke kerumunan mereka, mereka tiba-tiba berhenti tidak mau bicara. Artinya kurang senang dengan kedatangan Ahlul Bait. Jadi kalau ngobrol-ngobrol, kemudian ada Ahlul Bait datang ke perkumpulan mereka, langsung diem semuanya. Karena kurang senang. Apa-apaan ini? Ini ditegur oleh Rasulullah. Apa-apaan ini? Ada apa ini? Kok ada sebagian kaum kalau datang Ahlul Baitku mereka langsung memutuskan pembicaraannya. Kemudian Nabi sampai sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang mana nyawaku berada di dalam kekuasaannya. Nabi bersumpah, apa isi sumpahnya? La yadkhulu qalbamri'in al-imanu hatta yuhibbahum lillah wa liqarabati. Wallahi, kata Nabi, tidaklah iman itu masuk ke hati seseorang kecuali tidak akan masuk iman pada hati seseorang hingga orang itu mau mencintai Ahlul Baitku, mencintai lillah karena Allah, wali korobati, dan mencintai karena mereka kerabatku, artinya karena aku. Jadi iman itu tidak akan masuk ke dalam hati, kata Nabi, sampai bersumpah Nabi, wallahi tidak akan masuk iman pada hati seseorang kecuali orang itu mau mencintai Ahlul Baitku karena Allah dan karena hubungan kerabat mereka kepadaku. Ini hadis pertama.
Kemudian ada hadis yang lain. Kalau tadi dari Sayyidina Abbas, ada hadis lain diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, putra beliau. Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah karena nikmat yang selalu dikucurkan oleh Allah kepada kalian yang tidak terbatas jumlahnya, zahir maupun batin. Wa ahibbuni lihubbillah. Dan cintailah aku, kata Nabi, karena kecintaan Allah kepadaku. Aku dicintai oleh Allah, karena itu cintailah aku, kata Nabi. Kemudian wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah ahlul baitku, keluargaku, karena kecintaan kepada aku. Nah, ini diantara dua hadis yang menjelaskan tentang kewajiban setiap mukmin untuk mencintai ahlul bait. Jadi sudah menjadi suatu keharusan orang yang mencintai Nabi harus mencintai ahlul bait Nabi. Kalau ada orang ngaku-ngaku cinta Nabi tapi tidak mencintai ahlul bait Nabi, maka dia pembohong. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, ajarilah, didiklah anak-anak kecil kalian 3 hal. Yang pertama adalah mencintai aku. Yang kedua, mencintai ahlul baitku. Dan yang ketiga adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda sampai diulang 3 kali, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Itu, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Artinya apa? Hati-hati, perhatikan ahlul baitku, muliakan ahlul baitku, cintai ahlul baitku. Aku ingatkan itu. Karena Allah, sampai 3 kali Nabi mengucapkan ini. Kenapa kok sampai diulang 3 kali? Ya biar betul-betul diperhatikan. Itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ahsanul hasanat hubbuna. Sebaik-baik kebaikan adalah mencintai kami. Kenapa? Mencintai kami ahlul bait itu bisa menambah iman. Sebaliknya aswa'us sayyi'at bughduna. Itu. Sejelek-jeleknya kejelekan itu adalah membenci kami. Kenapa? Membenci ahlul bait akan menumbuhkan sifat nifak, kemunafikan. Karena itu kita memohon kepada Allah SWT agar supaya kita diberi rezeki untuk bisa cinta kepada ahlul bait dengan sebenar-benarnya cinta dan menjaga adab kepada mereka. Orang yang mencintai ahlul bait Nabi, maka otomatis berarti dia mencintai Allah dan Rasulullah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang membenci ahlul bait Nabi, berarti dia juga membenci Allah dan Rasulullah SAW. Kita memohon kepada Allah SWT agar supaya kita selama hidup ini selalu mengikuti jalan yang ditempuh oleh ahlul bait Nabi, oleh Nabi dan keluarganya, serta semoga kita mati masih mengikuti jalur mereka, sehingga harapannya nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka juga. Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu قال كنت عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ خرجت سيدتنا فاطمة ومعها سيدنا الحسن والحسين وخلفهما سيدنا علي كرم الله وجهه. خرجت من حجرته تريد حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرآهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال، يروي هذا الحديث سيدنا زيد بن أرقم، فقال: من أحب هؤلاء فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني. فهنيئا للمحبين، فإن المحب يقطع الجفار والمسافات الطوال في وقت قصير، وإن قصرت به عبادته لكن المحبة ترقيه. فهنيئا للمحبين وويل للمبغضين، إذ أن المحب دليل على صفاء القلب. الذي يحب يحمل المحبة لجميع الناس، يدل على صفاء القلب. فكيف المحبة لسادات الناس، والذي عنده البغض لسادات الناس فمن باب أولى هو يبغض جميع الناس، دليل على ظلمانيته. والمحب دليل على نورانية باطنه. الله ينور بواطننا بالمحبة ويقرب منا المحبين ويجعلنا من المحبوبين المحبين للنبي الرؤوف الرحيم وأهل بيته وأصحابه يا رب العالمين. Sayyidina Zaid bin Arqam pernah suatu ketika sedang bersama Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba datang Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di belakang ada Sayyidina Ali.
Nah, Nabi melihat mereka. Kemudian Nabi bersabda, ketika melihat mereka, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Man ahabba haula faqad ahabbani. Siapapun yang mencintai mereka, berarti dia betul-betul mencintai aku. Wa man abghadha haula faqad abghadani. Dan siapapun yang membenci mereka, maka betul-betul dia telah membenci aku. Karena itu selamat bagi orang-orang yang bisa mencintai mereka. Kenapa? Orang yang mencintai mereka, kata beliau tadi, itu dia akan menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk usul kepada Allah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi perjalanan untuk usul kepada Allah yang harusnya jauh sekali ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun ibadahnya sedikit, tapi kalau cintanya pada Ahlul Bait besar, cepat dia naiknya itu. Naiknya cepat. Sebaliknya, celaka sekali orang yang membenci Ahlul Bait Nabi. Celaka sekali. Sebanyak apapun ibadahnya, dia bakal jalan di tempat, bahkan bisa-bisa mundur. Gitu. Orang yang mencintai orang lain, walaupun orang biasa, itu menandakan hatinya bersih. Apalagi kalau yang dicintai Ahlul Bait Nabi, orang-orang pilihan. Mencintai sesama muslim, orang biasa, bukan tidak ada keistimewaan. Ini sudah menunjukkan hatinya bersih. Apalagi kalau dia mencintai Ahlul Bait Nabi. نعم كانوا الأنصار يعرفون الذي حقيقة نسبته صحيحة ونسبته غير صحيحة. هل ولادته ولادة طيبة أم لا؟ ببغض أهل بيت النبي محمد. إذا يبغض يعرفون أن هذا الولادة حقه ما هي أصلي، ما هي ينتسب لأبي، ويعرفون ذلك بمحبته. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في محبة أهل البيت إن محبتهم يبشر بأول النعم. قال ما أول النعم؟ طيب الولادة، علامة أن نسبك صحيح وأن ولادتك خالصة ما دخلها شيء من الوسخ. طيب الولادة، ابشر أيها المحب أن ولادتك طيبة، وأن أصلك طيب، وأرومتك طيبة. هذا علامة النظافة الباطنية التي أرزقك. قال ابشر بأول النعم. قال ما أول النعم؟ طيب الولادة. والله طيب يقبل الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الله يجعلنا من الطيبين المطيبين، ويطيب بواطننا بالمحبة، ويملأها بالمودة للنبي وآل بيته وأصحابه يا رب العالمين. من ألقى إلا الذي يبشر بأول النعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر. Kemudian ada hadis, yang hadis ini bisa menjadi barometer. Orang ini betul-betul nasabnya benar kepada bapaknya apa enggak. Ini tandanya adalah cinta Ahlul Bait. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan Nabi? Innal mahabba yubshir bi awwalin ni'am. Cinta, maksudnya cinta pada Ahlul Bait itu pertanda, kabar gembira yang menjadi pertanda kenikmatan pertama yang didapatkan oleh seseorang. Sayyidina Abu Dzar bertanya, apa kenikmatan pertama itu Rasulullah? Tibul wiladah, kelahiran yang baik. Artinya orang itu kalau cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia itu lahir dari pernikahan yang sah antara bapak dan ibunya. Tapi kalau ada orang benci pada Ahlul Bait, pertanda ini ada yang bermasalah dulu di pernikahan ayah ibunya. Ini anak yang gak sah, ini anak haram, ini tidak nasab kepada bapaknya. Itu tanda. Yang mengatakan siapa? Bukan sembarang orang, ini Rasulullah SAW. Jadi cinta Ahlul Bait pertanda kalau dulu pernikahan ayah ibunya benar. Dia anak yang benar, nasab kepada bapaknya. Tapi kalau benci pada Ahlul Bait, pertanda ada masalah dengan pernikahan ayah ibunya. Hasil mana ini? Ini bukan hasil halal, ini hasil anak haram ini. Karena itu. Dan apa? Tibul wiladah, kelahiran yang baik, ini juga menjadi kabar gembira yang lain. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiba.
Nah, Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Karena itu kita berdoa kepada Allah SWT semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang baik. ربنا يرزقنا محبتهم يا رب، اللهم آمين. ارزقنا محبتهم وامتنا في طريقتهم آمين. ومعافاة من الفتن يا رب العالمين. آمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا محبتك ومحبة نبيك ومحبة آل بيتك ومحبة أصحابه يا رب العالمين. أحينا على هذه المحبة ومتنا عليها، واحشرنا في زمرة في عافية وسلامة مع كمال تقوى واستقامة يا رب العالمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. قالنا من ربنا تقبل منا انك انت، وتب علينا انك انت التواب، واغفر لنا انك انت الغفور، وجد وتكرم انك الجواد الكريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا ارحم الراحمين، ارحمنا والمحبين ومن احاط بشفقتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.